نستوسنا معلتات تقاريص وصنح وتهدروا من قصاصات بأنفت كل عفار داقم كم استجمرت قليص منقستي إيتوبيا درونا سركبهم كبرت أصوارات بأنفت كل العفار ناب إيرترا يتقعهم زلو اندا ترقاقت سيركب أبز خير زي تግራይ እትወስኖ ውሳነ ድማ በወገን 4 ኪሎን አስመራን ተጽቢስ ግበረለ ጉዳይ ኮይኑ ይርከብ ሰላም ከመይ ተጸንሑ ዝኸበርኩም ፍትዋትን ተኸታተልቲ መደብ ሳባዊን ታይምስ ኣብ ናይሎም ማዕንት ምድላውና ቀጻሊ ምንቀስቃስነ ወተሃድራው አሰላለፋ ዞባ ቀርና አፍሪካ ክውስን ዝኽእል ኣብ ኢድ ሕወሓት ወይ ኻል ትግራይ መውዳቁ እንታይ ክውስን ይግበው ብዝብል ዝልዓሉ ዘሎ ሐሳባት አካቴትና በሰፊሑና በኹም ነቅርቦ ናይ ትንታነ ዜና ሒዝናልኩም መጽና ለና ከምትልሙድ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ እንዳገብርኩም እስከ ፍጻሜ ምድለዋትና ሓቢርኩም ናጽንሑም ሰናይ ጻንሒት أنا عب تاريخ مين خيبلن ما تزعبي حشاني عوض ممسح حشاني صمدو فتيرة علياس فتيرة هذا سبب زني هسألأي أو فوكس قبل لنبا سو عشو عتن ناولكو كقص ما يجب أن النيل هو حد قلت في لنا قرب معرر يبيلو نزوا جنبار ونا معرر يبيلو ما تو حبيرة مية سيرت هذا اللي نركب ولا مش حمقم نايت تقرأي سلام كسا الرجاجة كنقص له اللي نازل الإمنات نيرني حزونا لني مش إيرترا زول ركب جن ناي هزو تقرأي سلام ناي من الرجاس يخونا ناي إيرترا حيلي زلو ناي سو حيلي وحدي بزك حس من قدي فيدرال منقسط بالعلي إيرترا كله زغل بلان تقباره هيقبر استراتيجيك ديبز بهاللو ميليتري إيرترا استراتيجيك ديبز يقولون أجينست كابزالان بس فنو كوينات استراتيجيك ديبز تأخذ قبر باي ذا واي أب عالم نالوات سوك ردو سينا ترى نقرات نار أنا نبوز حتى يسون لنا باكستان نورز وازيرستان بهالجزءات between باكستان and أفغانستان بشوار بلز بهال إذا نورز ويست بروفينسز بهال لولا سكوخون مقبر ناي باكستان استراتيجيستس نو حق زي صرح لي مغنياتهم باكستان تاريخها ناي باكستان مبزحتي population about 80% of the population أو كراچي أو راولابيندي إسلاماباد هند تسقع كبابتاتي دودا سلاز هند زغانا متقع تغيرمو تدفيوم منقص يكفر سلا استراتيجي ديفز يدليكاي انسحب خاص لحركه تملس تخلل سو كم استراتيجيك ديفز وصلوا افغانستان وازيرستان سكابي سلازي تكابي بحق زم حضرته خوينو اي فقدن حزنا إيرترا استراتيجيك ديبس تقرأي ناتي چنقت نحنا نايمان استراتيجيك ديبس كنخون يبلنان بريزيدنت إساياس أفورقي قدمي شوعات عامتن حزب ويان حرنت تግራይ أمبركيخو انت خيل دما أطفئهم أب زوبا قرن أفريكا عبلالاين قبل كوينو ناي موصاتن محيزم مسمرحنت قدما منستر دكتور أبي حمدن محمد فارماجو أب سممعنت كبصح كيل نيروم أت سممعنت جن بقدامنتن حزب ويان حرنت تግራይ مطفا ان حزب تግራይ ون منبركاخ زبل علام حيزم مس منبارو تتحيزم أب 2013 بأقوزات راجز تقمت 24 ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይዳል ኩናት ተኣወጀ እዚ ናይ ሰለስቲኦም ሃገራት ጥምረት ዝሓዘ ከቢድ ኩናት ንህዝቢ ትግራይ ከቢድ ዋጋ ዋላ እኳ እንተኽፈሎ ናይ መንበርካኸነ ናይ ምስዓርን ተርእዮታት ፈጽሞ ክመጽእ ይኽእልን ነዚ ስዒቡ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ እትምራሕ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተገልበበቶ ወተሃድራውን ቁጠባውን ኪሳራታት ክትቅጽለሉ ብዘይምኽኣላ ጥቅምቲ 23 2015 ዓመተ ምህረት በኣቆጻጽራ ግዝ ልክዕ ኣብ ክልተ ዓመቱ ኩናት ትግራይ ብሰላም ንኽንበት ኣብ ፕሪቶሪያ ምስ ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናብ ስምምዕነት ክመጽእ ኻለም እዚ ብምኻኑ ኣብ መንጎ ሶማሌ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበጽሐ ስምምዕነት ክፈርስ ከም ዝኽኣልን ببريزيدنت إساياس أفورقي تتلمو زتجبر وتحضر من قصاص ماين مايك ترف مسمخالو تتحيزم بريزيدنت إساياس أفورقي بترجعامي
ቁጥዑ ክገልጽ ተራእየ ብፍላይ እቲ ስምምዕነት ናብ ዕውትነት ንኽመጽ ዝገበረት ኣሜሪካ ብወገን ኢሳያስ በተደጋጋሚ ክትውቀስ ዝተረእየት ሃገር ኮነት ድሕርዚ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመትን መንፈቕን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝሓለፉ 7 ዓመታት ዝነበረ ርክባት ክሕርፍፍ ጀመረ ብፍላይ ድማ ብኣንፈት ሚድያታቶም ኣቢሎም ነንሕድሕዶም ዝናቆሩሉ ባይታት ተፈጢሩ በተደጋጋሚ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኩናት ክካይድ ተራእየ ካብ ቀረባ እዋናት ጀሚሩ ግን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ኩናት ዘይተርፍ መሲሉ ቅልቅል በለ ብፍላይ ድማ ነበር ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ዝኾነ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ክህሉ ከም ዝኽእል ዘመላኽት ሓሳብ ኣብ አልጀዚራ መጽሓፉ ስዒቡ ብወገን ኤርትራ ከቢድ ቁጣዕ ወሊዱ ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ ምክትል ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ከገልግል ፀንሕ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ እውን ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዘይተርፍ ምዃኑን ንትግራይ በየናይ መንገዲ ክጸልው ይኽእል ብዝብል እውን ተወሳኺ ሓሳብ ክህብ ተራእየ ካብዚ ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብላዕሎት ኣመራርሓታት ኣቢሎም ተደጋጋሚ ኣብ ጉዳይ በሪ ባሕሪ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣመልኪቱ መልእኽቲ ክሕልፉ ተራእዩ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾነ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እውን ኣብ ቀረባ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣባል እትኾነሉ ዕድል ክንፈጥር ኢና ክብል ምዝራቡ እቲ ጉዳይ ተጓሓረ እዚ ከምዚ ኢሉ ኣብ ዝቕጽለሉ እዋን ግን ኣብ ትግራይ ዝነበረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ናብ ጫፍ በፂሑ ክፍንድእ ብምኽኣሉ ጉዳይ ኢትዮ ኤርትራ ንዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ቁርብ ሰኸን ኢሉ ክጸንሕ ተገደደ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ጸንሐ ፖለቲካዊ ቅልውላው ምፍንድኡ ስዒቡ ኣብ ትግራይ ዝነበረ እቲ ሓደ ሓይሊ ካብ ትግራይ ተደፊኡ ክወጽእ ከኣለ ኣብዚ ኸይዲ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጸንሐ ከቢድ ወጥሪ ቁርብ ክሰክን ተራእየ ይኹን እምበር እቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዝነበረ ከቢድ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንጀነራል ታደሰ ወረደ ውድ ወረደ ናብ ስልጣን ከመጽእ ብምኽኣሉ ጉዳይ ትግራይ ዳግም ሰኸን ኢሉ ንኣንፈት ኤርትራ ዝተመለሰ ይመስል ካብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ጀሚሩ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘለን ዘየሎን ሓይሉ በኣንፈት ክልል ዓፋር ናብ ግንባር ቡሬ የጽግዕ ከም ዘሎ እንዳተገለጸ ይርከብ ብተመሳሳሊ ኤርትራ እውን ካሊእ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ክትገብር ኣብ ዝቕንያት ተራእየት ብፍላይ ድማ ሄለን መለስ ዝተረኸበትሉ ናይ ባድመ መድረኽ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ መልእኽቲ ዝሕለፈ ከም ዝነበረ ተጠቒሱሉ በቲ በለበቲ ክልቲኦም ሓይልታት ቁርብ ሰኺኑሉ ጸንሐ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳቶም ዳግም ክጅምርዎ ከም ዝኽኣሉ እንዳተገለጸ ዝርከብ እንትኸውን ናይ ክልቲኦም ሓይልታት ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ዝውስን ግን ኣብ ኢድ ሕወሓት እትርከብ ኩዕሶ ምዃና እንዳተገለጸ ይርከብ እታ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትምራሕ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ካጥፍእዋ ዝወፈሩ ክልቲኦም ሓይልታት ነንባዓልቶም ክናቆሩ ኣብ ጫፍ ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን ወሳኒት ውድብ ኮይና ቅልቅል ምባላ ድማ ጉዳይ ፖለቲካ በየናይ መልክዕ ከም ዝኸይድ ዘገረመ ኮይኑ ይርከብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ቀጻል እትውስኖ ኣሰላለፍኣ ኣብ መንጎ ኢትዮ ኤርትራ ዝፍጠር ወተሃደራዊ ምትፍናን ዕልባት ዝህብ ከም ዝኾነ እንዳተገለጸ ይርከብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣሰላለፋ ንምርካብ ክብል ኣብ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዓብላልነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተዋሃቦ ስልጣን ክህብ ዝተገደደ እንትኸውን ብወገን ኤርትራ ግን ኣብዚ ጉዳይ ሱቕታ ዝተመረጸ ይመስልን ሰፊሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ብምግባርን ብምስጥር እውን ምስታ ውድብ ርክብ ይገብርሎ ዝብሉ ጭምጫምታታት ክዝርጋሕ ብምግባር ክልቲኦም ሓይልታት ጥምረት ናይ ምፍጣር ዕድሎም ሰፊሕ እዩ እንዳተባሃለ ይርከብ በተበለበቲ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ቀጻሊ ዝውስኖ ኣሰላለፋ ግን ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ክፍጠር ምዝኽእል ከቢድ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ውጥጥ ወይ ከዓ ቅልውላው ዕልባት ወይ ከዓ ወሳኒ ዝኾነ ጉዳይ ከም ዝኾነ እንዳተገለጸ ይርከብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ካብ ና4 ኪሎ ናብ ኣስመራ ከም ዝመረጽዮም ብርክት ዝበሉ ክኢላታት ዝጠቕሱ ይኹን እምበር ቀደም ክብል ከም ዝሰማዕኹም ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴን ነበር ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ትግራይ ኣበየናይ መንገዲ ክትስለፍ ከም ዘለዎም ሓሳብ ከንጸባርቑ ተራእዮም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ትግራይ ብወገን ኤርትራ ዝቐርበላ ዘሎ ናይ ሓቢርና ንሰለፍ ጻውዒት ንረብሓ ኤርትራ እምበር ምእንተ ህዝቢ ትግራይ ወይ ከዓ ምእንተ ትግራይ ተባሂሉ ዝቐርብ ረብሓ ይኾነን ብምባል ብምጥቃስ ምስ ኤርትራ ዝግበረ ሽርክነት ፈጺሙ ክቕበሎ ኣይኽእልን
بتمساسالي ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ መንበረ ስልጣን ካብ ዝቆጻጸር ንዓና ከጠፍ ድቃሲ ኢኖ ዝርከብ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ንምጥፋእ ኣብ ዝግበር መንቀሳቐስ ምስ ኤርትራ ክንስለፍ ይግበአና ሕሉፍ ታሪክ እንዳዘከርና ነንበዓልትና እንናቆረሉ ከይዲ ጠጠው ከብል ይግባእ ክብል ውን መልእክቱ ክሕልፍ ይፈተን በተበለበቲ ክቡራትን ፍትዋትን ተከታተልትና ኣብ ዞባ ቀርን አፍሪካ በሓፈሻ ድማ ኣብ ኢትዮ ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ውጥጥ ዝውስን ኩዕሶ ኣብ ኢዱ ሒዙ ዝርከበ ፖለቲካዊ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቀጻሊ አስተላለፍኡ ናበይ ገጾ ክገብር ከም ዝግቦም ኣብ ኮሜንት ከም ተለምድነ በትሕትና ክትጽሕፉልና ብቅንዕና ከተካፉልና ንሓትት ካብዚ ብተወሳኺ ግን ፖለቲካዊ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቅድሚ 3 ዓመት ከም ሕሩጭ ኣብ ንፋስ ዝተበተነ ሓይሉ ኮይኑ ይከበል ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዘባጨወሉን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከዓ ጌም ኦቨር ክብል ዘናሸወን ፖለቲካዊ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ክልቲኦም ሓይልታት ኣብ ዝሕዝዋን ንዓይ እንዳበሉ ዝናቆሩሉ ውድብ ምስ ምዃኑ ተታሒዝኩም እንታይ ትሰምዕኩም ሕዝውን ኣብ ኮሜንት አካፍሉና